Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ashabal fadilah, para alim ulama hafidhakumullah, wabil khusus sahibul fadilah Kiai Haji Abdul Khaliq, sahibul fadilah Kiai Haji Amir Fahad, sahibul fadilah Kiai Haji Abdul Hamid, juga nan tak kaleb sahibul fadilah Al Ustad Agus Qasim sebagai pengasuh madrasah At-Tholabiyatul Khairiyah. Tak kaleb juga nanda para masayih, para asatid, para ustadzah kesedajanah saya tak bisa abdina sebutaki situng persitung, namun tak ngorangi rasa hormat dak para ajunan sedajah sebetan kaula amul jaki, para bapak, para ibu, para wali murid, tokoh masyarakat, utamaipun Bapak Kepala Desa sareng aparatipun, siswa-siswi madrasah At-Tholabiyal Khairiyah sebetan kaula ngeleburi. Alhamdulillah malam mangken beten kaula sedaya keparingan maunah serajah dari Allah Subhanahu wa taala. Engki kadinto nyokopi undanganipun sahibul hajah dalam rangka haflah akhir tahun muang kerepotan epok compok kangkui nekani undanganipun sahibul hajah. Moga-moga kaula sedaya keparingan barokah maunah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sedukalepun solawat sarang salam moga-moga tetap ekar sakinah dak junjungan beten kaula sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelaban perjuanganipun Kanjeng Nabi, alhamdulillah kaula sedaya ki repot atau beki sibuk kaangkuy ajalanaki syariat epon Allah Subhanahu wa taala, juga ki keparengan kesibukan sareng pendidikan setanto epon pendidikan kinto arupaki kunci dari kesedajana keberhasilan. Dalam makalah eda buaki wa malladzatu illa ba'da ta'bih. Tak ada kesenangan seteika biti sareng lesoh, tak ada kesenangan seteika biti sareng masakat, tak ada kesenangan seteika biti sareng kemelaratan keropegan ben kesedajanah. Mana biki kana beten kaula sedaya ki kana pasti ki engak ki emot lambek ki kana lesoh benare soro sekolah benare ro ke madrasah mangken lek gresah. Alhamdulillah jak saking sareng reng sepote pe sekolah, jak saking sareng reng sepote pemonduk ngara semangken dadi orang gendeng. Beni gendeng artinya gendeng bugeng, tapi gendeng tak ngerti ilmu agama, tak sekoni orang Indonesia zaman mangken pinter cerdas tapi tak andi dasar agama sebeda pejabat ngecoan bedegi pinter napa bodoh? Pinter
tak bodoh. Saya hanya megayus kisah beni orang bodoh, orang penter ngoba nomor. Aturan pajak rekening 10 juta, tulis 10.000, le elang enol lah. Kan penter napa? Meletip tip beli coret. Oleh kira mandiri gayus ki. Nah, deki nyari yakin nah. Gule kirim SMS sarang kancah, SMS ambil kiriman dari gayus 1 miliar. Aduh, lebur nih. 1 miliar nih ke obeng beni daun. Cak saknya pai bagi ke madrasah Tolabiyah Khairiyah. Otaba kada kinto nih somber penang. Pasti kebeli cendul, somber penang cendul. Kiriman dari gayus. Penter napa bodoh gayus nih? Penter. Tapi dalam urusan agama beni masalah penter otaba bodoh. Dalam urusan agama selebih utama kita seajalan lagi. Dabun Ki Abdul Hamid Ki Puru dabu ki ilmu manfaat ya Allah. Boabeen wah pikiran ngaji no banyak tapi seelakoni sekoni ngarteh dok masalah salat khosok tapi terkadang asolat sengkah gini kah gila ampun buka sarang Ki Abdul Hamid masalah solat ya Allah urusan solat neka cek saking ngetong bitong nyamanan abajeng napa nyamanan tedung le nyamanan abajeng napa nyamanan tedung oh bener teges nyamanan tedung taron bakto sobu adan sobu muadzin adan masjid as-sholatu khairum minan naum jelep tak jelep sarungnya tarik angak tak angak ngede tak ngede gendek tak ngede ngomong napa cepet ring gintok gendek lecek ki para rabu sebutan kaula amul jaaki engki urusan penter panapa saos ilmuna teh sareng pengetahuan agama teh sanding sareng ibadah lober orang Israel penter nas Quran jelasaki orang Israel Bani Israel ne ke penter nas Quran bakto zaman Nabi Isa Bani Israel ngobyek ke Nabi Isa panjenengan Nabi ngereng nyonagi deeren itoronagi sareng Allah manna wa salwa saya sementah Bani Israel penter belamba lakar penter kula tero saking orang Madura banyak sepenter tero cuma sayang orang Madura sayang beda sayang orang Madura nih kah mau ngela penter kadang pas tak mulai ke Madura pahala aku kejebah keliru niat sekolah sarjana lah tengki kuliah iki mah Surabaya ITS Institut Teknologi Surabaya sedang lepenter oleh sarjana tak mulai ke Madura padahal Madura ki parno teknologi iki tore neka santri madrasah neka ki undangan santri madrasah kula tanya santri murid madrasah bisa ke baik kapal terbang bisa carana sekolah bener bisa ke baik mobil carana sekolah jadi sekolah nyari ilmu benih nyari ijazah sekolah ujau nyari ijazah kula pangki pada pengajian ngereng pas sekolah kapi mana oleh ijazah nyari sekolah oleh ijazah dekik nang Madura Jepun pada pengeboran minyak mana orang Madura ala ko kapi cukup ijazah sampian paling kuat ijazah SMA
letak kira sampai perguruan tinggi senapa juta per bulan, senapa juta. Engki mau cerdas, mau tak cerdas paling ke SMA, mau SMA laku ke pabrik laku begini apa, engki begini sapuan di Roma no gogo asragaman asepatuan gogo kamah ngantor depak kantor lah buka kampina kare kaos asapuan leleng kantor. Ya Allah pun seporana mengkorobeng tabangan ijazah itu tukang sapo nah laku alat du nah hasilnya ketela jelas tinggi. Jadi orang ini kan sekolah jangan aja perjuangan epon Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi makon kesedajana nyari ilmu sampai ke Cina, sari ilmu debuna Kanjeng Nabi sampai ke Cina. Artinya sanajan jauh karena keperluan ilmu ngereng sare yang jagung tanggung pakung tanggung cukupkan ijazah oleh wassalam ampun alamar kantor terima tolak ngale boleh terima ya Allah teng-tengan emap orang nyari les nyebah emap para rabu sebatan kaula amul jaki kinto persoalan dan kula ban pada panjenengan sedaya tantoe pun bangga manabi bari dokter asal dari kimah dari sampian bangga karena dokter se-Islam neka sebelum menyuntik maca bismillah ngalak suntikan kula oning ke dokter Surabaya berdokter pasien kita masuk maca Quran pasien datang tutup Quran silahkan duduk cepon dokter nih suruh gentang periksa sampun periksa suntik saya suntik betul suntik maca bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syafi anta syafi isfi pai suntik sumare suntik nyaman beres anawi beres mari kena tuana dokter Islam karena tuana dokter Islam saking dokter beni Islam bede sebeni Islam mun nyuntik pada ngocak bis kia bis kocak bis napa taon ning ngocak bis tak terus akib bisa kan bis orang baris dokter Islam tak Islam ki dokter serta Islam mau nyuntik pada ngocak bis ki kan tak terus akib ada bis melolo tahun ning bis napa buk bis mini ki bis kau jangan penyaring bisa sekut benih sekalian dukali kula ngiding dokter benih Islam nyuntik ngocak bis nih kan eman kiman ngocak bis nyuntik bis Jakarta ngocak bis sekali bis kok jangan para rabu sebatan kaula amul jaaki karena kerepotan sarang teknologi teknik lang sampai ke dapur semakin masuk teknologi beda magic com ki beda magic jar beda rice cooker aduh atana mangken tak nangkin tomang cukup rice cooker beras sabak kelem beda selen aing ya cop 2 jam tak sampai sejam masak badagi nek teknologi dapur kita teknologi lain nah wah bodoh boleh alat nyamar dispenser ya se aing galon deki PPC dingin panas badagi mun selake nyon teh nyon kopi lemalem tak repot langsung PC aing panas galui kopine tadi nak anak baji nangis tengah malam terus susu kalak susu nabi butol lah pemasok ke aing pekeluar aing sepanas beginas panas ngejel bajing iki badah nek ki teknologi lambat teknologi selarang semakin tadi mode ngocak HP semakin aduh HP 500 oleh bisa internet bisa moto 600.000 oleh lambat jutaan semakin 500 kan 100 beda kan bekas keger di truk petek kening angkui beda ki
HP legege semakin bodoh HP sebelah TV nah aduh saya rasa alang-langah yang jual lagi tak bisa panjenengan alang-langah sera alang-langah potra dan senggo benga HP tak kelar salang-langah senajan elang-langah pok compong mele luar nyongok ding kancana akhirnya PHP-an sajan mulai capok penyakit HP penyakit Bluetooth bodoh pok compok nyongok TV reng sepo reng Islam nyongok TV bedin apa ken nyongok manfaat TV bekto nyongok manfaat TV napa manfaat TV berita ngolati berita bekto ngolati berita beda berita artis titik-titik melakukan perbuatan titik-titik bersama artis titik-titik di hotel titik-titik lagi rekam neng HP titik-titik dapat diakses melalui internet orang kunong tahu ning internet toron nyari warnet kunong buat tuk letak nonak nong toron ntar ke warnet nyare tro ning warnet nyare kapi sedih kunong nyare entar ke warnet ya Allah esare gambar artis ngebo HP kopi ke HP mari kopi ke HP bagi dek kancana bi kancana Bluetooth akhirnya sah HP banyak setangkeun beda nah, tak ngakoh ditanya kita ngakoh yerep mari ada beda polisi luar nih gelak beda polisi orang gelak tentara iki beda tentara deki periksaan HP sebeda gambaran anu tuli buang delete buang gambar alhamdulillah yang poso-po tak nyongok lagi Pak Ki alhamdulillah tak nyongok ken Mas Teagi kita nyongok keruatannya de anang di mecong kocang beda artis kocong beda neka Pak kocang congok oh iya beda ongku kocang jang sesepo beda ongku sampun beda temu beda ongku ada bat bi rajinah iya nih ya cibini ya ada congok re bedongku neng HP kocang kocang neng berita beda tato nah beda dia tak tato ya kocang nah, sampean tandi lagi bajrah salut untuk saya andi gambar sebeda tuli buang ampun tuli buang berita ini tersebar tak bu ambu berita neng TV tersebar karena tersebar seluruh dunia padahal artis perkafer belambe anapa semakin tersebar sampai ke Amerika anapa semakin tersebar sampai ke Saudi tengah teh artis setelok laki situng bini dua sedejana orang Islam yang mare orang Islam todus Islam kapi telok kisah letorot urusan polisi siaraki benar sampai orang anak SD tertawa sekali entar ke warnet ya Allah kula gaduhan penakan buk bini reng sepona sak jereta nyon PC ke reng sepona abi minta duit katanya berapa 5.000 mau kemana mau main ke rumah teman ikebe beri PC 5.000 mangkat tak pas sekejap lo bermangkat abeli boleh beli PC 5.000 ini Pak abi katanya nggak jadi 5.000-nya kenapa dikembalikan ini katanya nggak jadi kenapa sebenarnya saya mau ke warnet mau lihat gambarnya artis sama teman-teman ya Allah kenapa nggak jadi masuk ada polisi yang menangkap semua komputer yang sedang nonton itu ditangkap semua diambil jadi saya nggak bisa masuk katanya nggak jadi aduh bajrana janok penakan kula norok nyongok kapi penasaran nak kanak kene penasaran orang tua penasaran anapa siaraki benar tak oning jak kita nih terpancing ke angkui nyongok terpancing ke angkui nyari warnet engki pokok mau beda warnet pai totop etak kotak warnet mencurigakan sepora lagi benih nyinggung da orang sandi warnet sepora na benih nyinggung kayak nyindir warnet etak kotak
kula andik kancah sampang muka warnet kotak warnet kakek punten kocang bagus sehingga mong bedo warnet kotak pakai kotak orang tak bagi nyongok tetangga tak boleh nyongok nek kinto warnet tak kotak tapi kinto cuma warnet ternyata nang HP semangkian orang sing ngerti internet juga bisa muka lebat HP karena HP juga internet musibah raja musibah dak para ustad musibah dak wali murid musibah dak sedajan umat Islam kenapa teknologi luar biasa bahkan lebat HP mungkin bisa download mana download pidatuna Sayyid Muhammad ki ganteng download pidatuna para ulama Mesir Darul Ifta Mesir ganteng saya download gambar artis saya download gambar apa boleh gambar takron sekaron ya Allah tore neka katipan apa carana polisi ampun toron semakin diblok semua situs-situs porno diblok engki diblok cek polisi saya ngeblok orang yang ahli komputer bisa lebat budik lebat ngeblok tempat lain hackernya mana hacker nih sing ngobe senajan ya blok bisa tembus rengkinto alhamdulillah bejreh sekoni oh beda gocang beda tuli buang pokok gambar porno tuli buang monte buang palang bisa sengkah ibadah sengkah kelakuan kesayan bisa sengkah naudzubillah balak neka balak jadi jak tekerjat buk mon semangken argana capi ongke argana beras ongke argana gula ongke kederui kapi anapa belak ekonomi belak neka empon lelati ini belak di kampuli sekelar melebat jelas tak kelar gi bangkrut anapa jaringan maksiat lah keleleran man mungkin nak anak kini lebur ke maksiat ngaranya gua sekolah kan sampai madrasah menoloh sedang usia belasan usia serebur mapan usia produktif di atas 13 pas tak sekolah boleh beda salah kau kejebah mangkat tar kejebah beda salah kau ke Arab umur 16 tahun ya Allah mangkat usia produktif letak oning pendidikan agama sangku agama cuma pendidikan sampai nang madrasah ibtida padahal sanawi ada beda nih ke masalah benih cuma disah sampang juga masalah serami TPQ taman pendidikan Quran TPQ dapat tamat SD letak ada sekolah na boleh ambu semacam Quran dapat ke SMA ambu semacam Quran sedang kuliah tak bisa maca Quran anapa abid te bocah benar te bocah lebur bi elmona benar te bocah sibuk bi kuliahna padahal mau apa jeng kadang Allahumma antas salam sekejap lekas mare Allah dan gue lagi buruh ngidingaki pengajian saya turaki sarang Ki Abdul Hamid masalah khosok ya Allah beabaan nikah isoro khosok dan kadang engak dan kadang lopah ngaramon tong bitong banyakan lopana sarang engang bekto apa jeng ya Allah keng kajen aja ngajah apa jeng lemak bektona keng jeng aja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad din
wa man tarakaha faqad hadamaddin. Seartiipun wallahu a'lam. Salat pane ketiang agama pasera se aju menengaki salat kinto aju menengaki agama saya agama secara pribadi tabe agama secara umum secara Islam sedaya umat Islam kinto dinyatakan ancor manabi bangunan masjid kare bangunan tak ada orang saya salat edelem orang kaolatan saya manabi lebur asolat orang bini sajan ratin manabi benarena asolat orang laki sajan genteng mon benarena solat bejeng lemak bak duhur asar maghrib isya apan subuh senapa rakaat apan apa jeng subuh alhamdulillah apa jeng subuh karena dalam sholat kinto aja ke kehormatan agama pasera seatreng aju menengaki sholat tantona selamat kehormatan nepon terutama abajang sopu mau abajang maghrib banyak saya bisa orang tong-gantong abajang maghrib berjemaah ke masjid tinratin bini pada berjemaah maghrib ke masjid sedang sopu kare watuwana leres ki mong sobu kare watuwana mon maghrib corak bodoh kabeh pak bapak sepensiun semare pensiun di kantor ombong bojong maghrib kena bisa rubana mulai sobu ajrun not ada mau teh ketela lagi ya Allah orang keolatan kesayan yola tidak sholat utamana sholat berjemaah sobu mana bi orang bini otabe para ibu agaduan potra bini tro nyari amantoh sare orang laki selebur seatreng berjemaah sobu insyaallah mana bi agaduan mantoh orang selebur berjemaah sobu insyaallah nak foto dadi orang saya yang kini bundan sejarah Sayyidina Umar bin Khattab bakto teti khalifah akelenjaran akeleleng aleng-leng sedajana rakyat aleng-leng mangki bade situng keluarga edelem perpang abu dabu sarang potrana bini masalah apa masalah orang bini saya kintos ya bedati mantoh sarang Sayyidina Umar kinto tantuai pun bukteh dohir mereksa nih nyareh orang kangkui tetia mantoh saya olati dari amal kesayane pun utamana sholat berjemaah sobu mau bada bujangan berjemaah sopun atreng nikah setepak nikah setepak Indonesia Idol nikah leres ki setepak Indonesia Idol Indonesia nyanyi Islam Idol kimah nikah Islam Idol nikah selebur berjemaah sopu orang sengkah berjemaah sopu orang lesoh berjemaah sopu orang capok penyakit ampun penyakit serem bodoh penyakit setang ide tedung kol dua tak ide tedung tapi setengah empat para sobu ngedeh penyakit napa nega badagi nyaman penyakit insomnia tedung tak ngedeh tronisa tedung tak ngedeh kol dua tak ngedeh setengah empat ngedeh penyakit gendek lagi terobares ya penyakit tedung marin sopu apa jang sekali baik
setengah empat lah saat tedung masa beda penyakit tung para sopo bisa beres beda bagi sepuluh ada bagi lah karena beda nih ke penyakit nih kah tung para sopo pas nyedah ya Allah para rabu sebatan kaula amul jaaki badan kaula sedajah kinto namung jeung aja acu menangaki salat jeung aja kapina sedajana sengkah tapi alhamdulillah ki bisa jeung aja senajan sengkah ya Allah moga-moga keparingan kekuatan kaangkuy abajang tepak lemak bektona beda penelitian mungkin orang Amerika penelitian tahun 2010 ahli neurologi Amerika masuk Islam gara-gara ngetela orang Islam asojud ahli neurologi neka ngocak seneka transfusi darah yang diolah melalui jantung dikirim ke seluruh tubuh darah mengalir pusatnya di jantung sebagai pusat transfusi darah jadi dari jantung mengalirkan semua darah ke seluruh urat-urat nadi manusia di setiap tubuh tetapi ada satu urat di jaringan otak yang tidak teraliri darah kecuali dengan cara terbalik nyongsang cetak bede-bebe soko bediat ya tas ini bisa dilakukan dengan cara senam dokter ahli neurologi ini jalan ringkas cerita mangki orang Islam seasojud ebekto duhur kesambuk dokterah hatanya ke orang Islam berapa kali dikerjakan sama umat Islam jawab 5 kali sehari semalam kelaban hidayah pon Allah dokter kinto masuk Islam nyongo orang Islam seasojud berarti orang Islam ne kesehat mana bi asojud laonan aruku lao asojud lao dokter nih kasih ngocak masuk Islam dokterah ya Allah ropana orang Islam nih tak usah senam abajang sobu nih termasuk senam juga untuk menyehatkan badan aruku laonan asojud laonan nih ke dokter sing ngocak dokter nih semakin yakin bahwa kinto gerakan sholat beni karangan manusia manabi karangan manusia tentona aobe carana karangan manusia contohnya senam lambe bede senam nyamana senam pagi agente pole senam kesegaran jasmani musika aobe gerakan aobe bede sangyong sangan apa pas agente pole senam tahun 2000 bede senam poco body language senam fitness aerobik aduh lah set model lah bede senam yoga asenam orang nyari sehat asenam orang Islam andi senam segenteng napa asojud paanteng aruku paanteng cek ruko buruh kadang sepaju serami berjemaah nah mulai capok bajeng terawih sesantak paju banyak makmumah selaonan tak paju orang posepo asojud laonan aruku laonan anapa kita kuat padahal kinto sajen sehat set santa abejeng secepet abejeng aruku pesanta asojud pesanta nekah banyak penyakit bisa kepelengan otabeh tekanan jantung gerakan terlalu keras akhirnya jantung pompa terlalu keras sampai depak paru-paru lesoh kegeen ropanah sarang Allah buka zaman mangken teknologi buka kemampuan kemampuan manusia buka semangkin beda alat buk kula mengenal alat buki bedanya mana alat GPS
global position system. Anding sere neka anding orang Islam agak baik karena kafir lah agak baik ada, Islam semakin juga agak baik. Dari Bapak Insinyur Sucipto, Imam Sucipto Abadi GPS, jadi ngobangin neka harganya 1 juta, kulo tak ngebe kulo tak meleh ken bekal meliah neka mau jalanan ke Jabah ekimah saos seluruh dunia karo EPC dapat ada kimah teraba jengah karo EPC keluar alamat masjid yang ada di sekitar ini langsung PC dengan GPS, langsung hubungan satelit mau inong gunung bisa tanakin sinyal nih kah. Anapa semakin nih ke teknologi banyak karekim sepelia kak dimah teknologi seislami kak dimah teknologi sekonvensional orang Islam juga ngangkui, orang sebenarnya Islam juga ngangkui pesa kinto teknologi Islam sedajana rubah ke Islami nek ampun terlanjur genteng al malus soleh fiyati soleh tunya sesae eyastani teku sareng orang sae HP bisa tak sae mana bisa negu orang tak sae mikrofon bisa sae mau yang kui pengajian mikrofon bisa sae mau yang kui orang kiroat mikrofon bisa sae mana bi yang kui kaangkui ngolok tetangga kaangkui aparing pengumuman tapi mikrofon bisa tak sae mau yang kui penyanyi trio macan trio kuek anyanyi aku tangan melolo ndergi pada kan emi kepada pada mik orang Islam nego HP carana HP kotu Islami orang Islam andi sepeda motor Islami andi tip Islami yang cek rasa geluh beda cerita kiaitan gula debu cerita debu negiai beda orang Jakarta tak uning maca Quran ngebetip entar nyelase dak bangatuana ternyata sedang dapat sangku entar nyelase dulu CP lah kenyar nyelase ngebetip pai setel surat Yasin etip buse setel ngaji Yasin etip orang tak ngaji karo ngedingake sedang Yasin lemare ampun pai pate saya rasoleh genjeran lagi nah soleh ganjaran nah sera deh etep orang tak oleh ganjaran karo di ngebah ini kesara geluh yang bener teknologi nggak orang ngambek adan buka ngambek dari radio salsabila setel solawat pak kena bi adan lah ini seumpama seadan di masjid tepak beni orang pas radio saya lihat ganjaran radio nah apa orang lagi radio nah padahal neng studio salsabila saya setel kadang-kadang rekaman beni orang seadan langsung pay setel lebur gitu pada tak boleh ganjaran pada tak melo sama sok-sok kenapa radio bitip para rabu sebatan kaula amul jaaki engki semangkin nika katipan apa asaos semangkin nika tahun 2010 tambah deki tahun 2011 2012 2013 2014 insyaallah sada bingkeng sajan masakat urusan ibadah sajan sengkah alhamdulillah para wali murid atau labia al khairiyah ki lebur memasok potrana kaangkui pupuk didik sareng pendidikan agama alhamdulillah manter ki terus amin mau letak lebur semakin mau osom alergi sekolah diniyah benih alergi semakin pak banyak les SD bodoh les pagi les sore les pole les malam banyak les orang yang jauh dari ngaji
keluarga aku ngajar ngaji Quran, ngajar ngaji Quran ange betoro ngaji Quran. Tapi pun maghrib mesti ngocak jak bitabit marine bedol les. Ya Allah ngaji nek robrik seprapat jam 15 menit aku bi Fatihah pi 5 menit 10 menit tuh nerang aki lober pah mare ales kocak jauh semakin nek kali jauh dari apa dari nilai-nilai agama. Sangku saja nih paksa penter engki penter Indonesia cerdas cerdas tapi banyak Indonesia tidak jujur, cerdas tapi tak jujur. Karo tekenan bae minta 5.000 neken majer 5.000 KTP mun resmi 5.000 secepat seket. Mungkin le soro minta anu nah minta kwitansi ini sama jer seket kalah kwitansi nah bagi ke KPK pecat nih gitu ki leres buki letak osom saya tangkap nih sebelum 10 miliar gayus 1.000-2.000 tek capok karena le osom lebih biasa. Kenapa Indonesia lebih biasa orang cerdas ya tuh orang cerdas sekolah pecerdas urusan jujur seragi dak guru madrasah tak beri kesempatan ngajar sekejap toto les ngajar sekejap toto les lober ku aku orang Indonesia jauh bi pendidikan agama nah akhirnya pepor campur bodoh sekolahan campur bi sekolahan akhirnya tetiro separoh 50-50 agama 50% umumnya 50% tak 100% sama sekali. Apa? Tanggung. Ilmu mana bitanggung nikah khotor. Al ilmul qalil fi khotorin. Ilmu sesekoni, ilmu sekung tanggung nikah bahaya. Oning ilmu teknologi tapi kung tanggung. Oning ilmu agama kung tanggung. Kadang sekung tanggung se oma tao ajawab urusan agama sekung tanggung se ajawab. Kiai kadang tak langsung ajawab leres para kiai para ulama tak langsung ajawab. Kenapa tak langsung ajawab? Karena beda ulama para imatul mujtahidun seijtihad beda kitab tadi buka kitab keluh maos ampun cak aku pak domah orang ngaca kitab aku pak jaga sembung nggak nyambung. Para rabu sebatan kaula amul jaaki engki abeli kegelak orang keolatan saya kinto dari sholat batan kaula ban patah pancenengan sedajah namung jeng aja sholat jang aja kaangkui ngalak kesayan tero dadi orang saya tero terima sareng Allah kelaban sholat jeng aja paksa aki sholat karena jepon dokter sholat sehat. Orang yang terus sehat sholat, orang yang terus tenang sholat. Ini kedabun Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Searti pun wallahu a'lam. Ini sambian kelaban sholat nikah metenang de atena tenang. Beni orang ngasolat masokian buk seporna buki beni orang abajang sajan soki cek saking orang abajang jan soki orang soki ambu si abajang anak apa ki abajang apole cek ring nasoki soki sebede pile masakat ngakan tak nyaman tidung tak ngedeh orang soki tak nyaman ngakan ikening penyakit hipertensi tak boleh ngakan cukup embek tak boleh ngakan satin embek tak boleh ajam tak boleh telur tak boleh susu tak boleh sekapinah aduh penyakitnya sarah sampean ngening embek ki endek embek kula tak endek sampean endek embek kula motor ada ki pelempo betul ada orang somber penang deket orang lempo terakhir ke sampang ndek mbek
Ndak. Tak ndak mun sate embek ndak, gulin embek ndak. Orang soki tak ngening embek, tak ngening telur. Cek saking pesoki pah abejang mesokian orang soki ambu abejang sajan soki sajan sara penyakit berde lambek caocaan capocaban seporan iki berde capocaban lambek anu apa abejang maka abejang tak oleh betung cek saking oleh betung orang ambu si abejang cukup sekalian kain apa abejang andi betung dua situng pay lesok wah kocak orang saya bakat dagang nyaman abejang 10 kali male andi betung 10 lah abejang aku 10 andi betung 10 nyaman pas jual ke serah tetangga andi betung kapi saya sama liang bajang beni mesokian metenang orang sajan semak deka Allah usaha kaangkui metenang ateh orang mana bi tenang senajan arga ongke kapi senajan musibah raja tapi keparingi ketenangan sareng Allah kelaban ngelebeti solat usaha kaangkui asolat kaangkui metenang solat kinto metenang ke ate na tenang argana napa argana capi ongke ke ongke manter kelara meleh nau boleh songke LPG dah pak ki yang kui ki takut sengangku ya letu Allah engki alhamdulillah ki bade sebengal engki ya tore se ngangkui se takok engki detek gelu pola deki japo bengal kia para rabu sepetan kaula amol jaaki asolat kinto metenang ke ateh beni mesokian mun sajan soki ring soki ambu siapa aja soki ini kan nyaman tak nyaman penampilan keren baju keren celana keren sepatu keren HP mobil rumah badan keren anak apa keren kerpekeran tunyana tako elang sareng Allah ekokot karo sekalian jebrik musibah sekalian gelunyo elang leres ki keren kerpekeran ya bodoh orang alamara laku ke kakek oh ya dentek gelu ya tes gelu orang kenapa tako elang tunya nah do orang boy curiga aculing ko orang curiga alere ko orang curiga ada curiga benar bang bodoh tamu orang kocaan datang ke rumah orang soki ajak kocaan arong nyarong ngebemap le curiga orang soki minta sombongan kek masake kebela ada kuah tuan rumah nah leras ki ya Allah engki keoladan orang soki kinto sae tapi mana bi orang soki kinto jauh dari Allah rang-rang ibadah sopu kesiangan insyaallah tak tenang atena tak tenang pikirna maksiat sekut elakoni karena maksiat kinto buk corak cek gampang cerita masalah gendek aduh cek gampang orang gendek cek gampang orang adang-gadang cek gampang orang arasanan senajan bener barang tak saya senajan bener kerasan dusana orang sekerasan korangi dusana si arasanan atambah senajan bener tapi rasane dosana sajan atambah serasane nang tenang dosana glunyok kan sekoni elang kokot bi sampian serah setujuan arasanan lebur arasanan buki lebur gosip nyaman neka napa iki gosip ada kanto
entar ke berung atau mobil tetangga na acereta ndak remaan norwa iya kocang ndak iya pada teng situ nggak enjak kocang beda boleh apa boleh abit sada kanda tak le mole pakun beda yadeng berung anak apa arasanan bareng tak sae senajan bener senajan nyata bareng kinto tak sae kinto saja nambah itu dosa. Ya Allah nyaman arasanan muka dung ada kanda arasanan buk kula pada lebur ki arasanan buk ini kesan kubung kembungan reng sepon apa nak kana nah masa bener reng sepon ini kesan aku nih buk lebur arasanan ki seneng arasanan ki korangi benare sampai tade maka guleng ki lebur arasanan buk lebur mul kadung engak gitu ya Allah jaga sengkah segi ngakina kadang suruh ambuwe sak cerita boleh marane caringan situng arasanan arasanan padahal ne kengorangi genjeren arasanan ngorangi genjeren orang arasanan serasane ekorangi dusana margana serah margana searasanan rogi tak rogi. Majelis Ulama Indonesia semakin menekankan kepada infotainment berita-berita tentang artis tak oleh acereta becubeng artis neka pengetahuan dak beten kau leban pada panjangan saja acereta becubeng orang neka tak kenging belambe tak genging neng leja acereta karena orang se acereta belum tentu lebih bagus dari orang yang saya kecerita orang ngelakoni kesalahan sekalian saya cerita benar tak genging ampun letotop akan delain nah mon paro alam sekancaan atau moi berung pada bining saya dejan ratin saya dekia saya de watu ajam wah kocak gua saya dejan ratin beri di mana tanya anak ama apa setia andi acan ya andi engkau minta sekoni wes mare lagi acareta acan acareta sabun acareta gosokan acareta areng acareta tomang sini karena kebiasaan ini kan dalam nas Quran ada buahki orang seacereta belum tentu lebih bagus orang searasanan belum tentu lebih bagus dari searasane dosa jaga jangan bengal ke dosa ngorangi dari amal-amal setek kesokani sareng Allah ngorangi dari amal-amal mun parno dinaaki lelakon seelarang sareng Allah Subhanahu wa taala. Beten kau leben pate panjenengan sedaya jeung aja troteti orang sae jeung aja utama aja ngaja kangku ya cumunake salat karena salat kintoh sengkah isya sengkah sopu napa boleh sengkah cek gege ada yang meloloh kadang mon bulan pasah seramih neka pasaan para telasen para dapat tangi ki kurang sebulan pasana kita pasar sampang rembusan orang nyari kelambi kang kuwi telasen pasar lo ke kita gila pasar sampang rame banyak orang nyari kelambi telasen apa sekita telasen ya mbak ya Allah dalam makola eda buaki laisal itu liman labisa saubal jadid wa innamal itu liman kana imanuhu yazid au kama qala Rasulullah senyamai
telasen neka bani kuncoma kelampi jadid kelampi anyar telasen kita pasaan kita si anyare kelampi anapa tanya agi tetangga anapa mik mereka ada biasa nerak parasen kain kelampi ongke gojang lah mereka ada mumpung berdiskon ada lek borong kapi semangken tukang jahit tutup tukang jahit kelampin reng bini jangan tersinggung ki reng bini ki tukang jahit kelampin reng bini semangken letak nerima jahitan boleh karena telasan kapi anding orang pesenan le masuk kapi top pesenan kelampi ya Allah kelampi telasan lek pikir keada pasaan kita masuk beda boleh macam bulan pasah marilah kita sambut Ramadan engki karo sambut melolo niki pai sambut ing Jakarta sambut tanggal situng terawih pertama selak musola selak kula toman apa jeng terawih Lenggang Asem Kampung Melayu Jakarta Timur apa jeng kule kisah apa jeng nang musola bi kancet bagi ampun tak usah apa jeng ke musola anapa selak dari musola ngeper sampai ke gang orang pejang terawih ngeper hebat setengah telok ngodi itip asaur kapi orang kelaku apa sekapi sepeh egang ada orang dapat kebajian maghrib para maghrib le kapu ke kapi mulai takjil maghrib apukah dapat kebajian terawih boleh nawa boleh ngeper dalam saat sholat terawih cuma adu baris sengeper malam letade niki cuma hari pertama bekto sahur kula sahur tetangga ada sak sahur lah niki Jakarta tetangga ada sak sahur lah pakai lagunah arokok rombongan nengegang lober pasaan karo sekalian sambut Ramadan pasa saareh padahal puasaan nika Ramadan sebulan persiapan benih persiapan seatelasna persiapan apa sana panapa persiapan siapa sah ingki kak dinto mesemak dek bela tetangga nyon sepora takok beda kesalahan sepora makle pasana sajen tenang cek terbalik yang kiki pendanan kia mau kata balik telasan minta seporah pasaan tak minta seporah atau mau pada abu laut sak pasaan abu laut leres ki badabuk seporah nabuk de orang sa abu laut benih geng nyinggung geng nyindir meli aroma sah parabu sebatan kaula amul jaaki ngiring batan kaula setajah netepi selaban amal-amal kesayan utama naju menengaki solat lemak bektonah senajan sengkah ya Allah moga-moga ki kelara jengah senajan sengkah manter ki kelara senajan sengkah manter ki bisaah senajan sengkah manter tak ada alangan entar ke masjid solat saat ke masjid serah orang laki solat ke masjid orang bini oleh tapi saya semak ke masjid sejauh tak usah osom mungkin nih kah osom ajaran levis ya tasa kaosan ketat pas sejauh ini tampe dalam berderukuna ke masjid ajalan dapat ke masjid asa gesabi kancana ya Allah tak sae solat orang bini cukup iktikaf compong ya tas sejadana kinto sareng ganjaran masjid orang posopo engki ngiring ya tore mana biban praban tak sae raja fitnah nah cukup eger langgar compong bang sebeng kinto kewajiban reng laki berjemaah orang bini tak wajib mangkat sae tak mangkat langkong sae takok capok
fitnah kintoh. Moga-moga beten kaula sedaya bisa netepi amal-amal kesayan nyopre ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rabu sebeten kaula amul jaaki, para ulama, para masyayikh, para asatid, para ustadzah sekadinto pemator korang lebihipun beten kaula nyon spora. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad syajaratil asliyatul nuranti wal amati qabdatir rahmaniti afdil halikati insanati wa asyrafis suratil ismanti wa majril asrari rabbaniti wa sirrul mustifayati sahibil qabdatil asliyati wal bajati saniyatu rutabil aliyati wa darajatin abiratat ali wa ifahum minhu ilaih. Amin. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u wa du'ain la yusma'u wa la yurfa. Amin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamitana min ahlil ilmi wa lil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut rahmatan indal maut hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.